إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أعطني محبتك ومعرفتك. اللهم توصلنا روحنا إلى الروح شيخنا أبا هجنة البغدادي وإلى الروح سيدنا سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى الروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لأبي وأمي أستغفر الله العظيم. لأبي وأمي أستغفر الله العظيم. لأبي وأمي أستغفر الله لأبي وأمي أستغفر الله العظيم. 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 لأستاذي 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 أستغفر الله العظيم. للمسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم. للمسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم. للمسلمين والمسلمات أستغفر الله للمسلمين والمسلمات استغفر الله العظيم. 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 للمسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم. للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم. للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم. للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله العظيم. 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 للمؤمنين الأحياء منهم الأنبات وأتوب إليه أستغفر الله العظيم. 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 وأتوب إليه إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم. إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم. إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم. إنه كان غفارا. أستغفر الله إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم. 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 إنه كان غفارا. Keluarkan suaranya ya. Ini kan orang banyak. Masa yang kedengaran cuma 5 orang? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة 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 والسلام عليك يا رسول الله صلى الله على محمد 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 يا حبيب يا عالم يا خبير يا مبين يا حبيب يا عالم يا خبير يا مبين يا حبيب يا عالم يا خبير يا مبين يا حبيب يا عليم يا خبير يا مبين يا حبيب يا عليم يا خبير يا مبين يا حبيب يا عليم يا خبير يا مبين يا كفيل يا غني يا فتاح يا رزاق يا كفيل يا غني يا فتاح يا رزاق يا كفيل يا غني يا فتاح يا رزاق يا كفيل يا غني
فتاه يا رزاق يا كفي يا غني يا فتاه يا رزاق يا كفي يا غني يا فتاه يا رزاق ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالغير ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالغير ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر 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 يا الله يا حي يا قيوم 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 آمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت سميع العليم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim,
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayah. Yang saya hormati, yang saya cintai dan yang sangat saya banggakan segenap para jamaah manakib yang hadir pada malam ini, juga yang saya hormati, yang saya cintai guru saya, para imam-imam manakib yang hadir pada malam ini. Juga tidak lupa yang saya hormati, yang saya cintai para aparatur pemerintah. Hadir juga Bapak Lurah, ada Bapak RT-nya. Semoga semua yang hadir di tempat ini selalu diberikan sehat panjang umur, doanya ditambah-tambah mustajab oleh Allah. Apapun yang direncanakan Allah kabulkan dan Allah sukseskan. Dan semoga yang hadir pada malam ini dijadikan orang-orang sukses semuanya oleh Allah fit dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Juga yang saya hormati, yang saya cintai, Sahibul Bait Kiai Haji Tata Suwanta serta keluarga besarnya beliau, semoga selalu diberikan sehat panjang umur, doanya ditambah-tambah mustajab oleh Allah, dan semoga majelis yang beliau pimpin dilimpahkan barokah oleh Allah. Barokah untuk majelisnya, barokah untuk keluarganya, juga barokah untuk tetangga di sekelilingnya. Juga yang saya hormati, yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita takzimi bersama, walaupun secara jasad beliau tidak tampak, tapi yakin dan percayalah barokahnya Allah turunkan pada malam ini. Guru dan orang tua kita bersama, sahibul fadilah wal barokah wal karomah, Aba Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga Abah beserta Bu Nyai, putra putri, cucu menantu berikut santri dan jamaahnya selalu diberikan sehat panjang umur. Doanya beliau ditambah-tambah mustajab oleh Allah. Apapun yang beliau rencanakan Allah kabulkan dan Allah sukseskan. Dan kita selaku pecintanya, selaku santrinya, selaku jamaahnya diciprati barokahnya oleh Allah. Amin Allahumma. Syukur kepada Allah, salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada saya dan kepada kalian semuanya. Amin. Allahumma. Masih mau dilanjut? Lanjut. Dulu Bu ya, saya mau minum dulu Bu. Malam ini itu acaranya haul dan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang namanya haul? Haul itu untuk orang-orang seperti saya dan seperti kalian. Kenapa kok Rasulullah diadakannya maulid bukan haulnya? Karena Rasulullah dari dalam kandungan sampai beliau meninggal, beliau terjaga dalam keadaan baik. Makanya dinamakan maulid Nabi. Kalau orang kayak para kiai, para ustadz, para ajengan, kenapa kok yang diadakan haulnya bukan maulid? Karena tidak semua seorang kiai itu berangkat dari orang baik. Ada yang jadi seorang kiai tadinya bekas seorang pemabuk. Ada tadinya jadi kiai dulunya adalah seorang rampok. Jadi haul itu memperingati kebaikan seseorang selagi masa hidupnya. Makanya diadakan yang namanya haul. Haulnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, haulnya kayak Syekhona Khalil Banggalan, itu diadakan haul. Orang-orang tua kita yang sudah meninggal bertahun-tahun mau diadakan haul, silakan. Karena kita memperingati kebaikannya. Dan yang namanya acara haul isinya pasti baik, gak mungkin tidak baik. Acara seperti ini baik apa enggak? Baik apa enggak? Baik, mengajak umat takarrub kepada, mengajak umat ingat selalu kepada Allah. Kalau kita mengadakan maulid, mengadakan haul, gak perlu khawatir. Gak usah bilang, gak usah mikirin kalau saya mau ngadain haul dari mana saya punya uangnya. Dari mana saya nanti buat masak, buat makan, buat jamuan, gak usah dipikirin. Kenapa? Karena orang kalau sudah punya niat mengajak orang ini menuju kepada Allah, Allah akan memberikan jalannya. Percaya apa enggak? Ya. Mohon maaf, kalau mau dilihat, mohon maaf ya, Kiai Tata punya pekerjaan apa?
Oh, pengangguran kok. Kerjaannya makan tidur doang. Betul apa enggak? Betul. Nah iya, punya kerja apa? Paling ngelukis panggung nggak jauh. Nah iya kan? Nah iya, ngelukis sendiri. Beli cat sendiri. Diomelin tetangga sendiri. Tapi kenapa kok bisa didatangkan orang sebanyak ini? Karena tadi yang namanya niat untuk mengajak umat takarrub kepada Allah. Kalau orang sudah punya niat mengajak orang ini supaya dekat kepada Allah, Allah akan menunjukkan kuasanya. Apa katanya Allah? Anna inda dhoni abdi bi, katanya Allah. Aku bagaimana prasangka hambaku. Dan Allah itu kuasa di atas segala-galanya. Dan segalanya adalah atas kuasa dari Allah. Kalau malam ini Allah tidak tunjukkan kuasanya, gak mungkin orang banyak kumpul pada malam ini. Ini adalah bukti bahwasannya ini pertolongan dari Allah. Ini kuasa dari Allah. Kalau kita hadir pada pengajian malam ini gak perlu ragu. Apakah saya nanti pulang bawa barokah? Apakah saya kabul hajat? Oh, gak perlu ragu. Kalian yang datang ke acara maulid, datang ke acaranya Khalis Abdul Qadir Jilani, yakin percayalah kamu pulang bawa kabul hajat. Amin. Kamu pulang pasti membawa barokah dari Allah. Amin. Karena kalau kita pengajian duduk semacam ini, wahai saudaraku, syariatnya kalian duduk di atas hamparan, hakikatnya kalian duduk di atas sayap-sayapnya malaikat. Benar ini Al-Quran ini. Karena kalau malam ini malaikat nih keliling hadirin rombongan, cuma nggak pakai sepeda motor, karena nggak ada tukang parkir ya di atas. Kalau apalagi naik NMAX kagak ada. Pakai aerox nggak ada. Jadi malaikat nih kalau malam keliling rombongan. Mau ngapain malaikat nih keliling? Nyari majelis zikir. Mau zikir sholawatan kek, mau yasinan kek, mau tahlilan kek, mau manakiban, ini turun malaikat. Ketika turun nih malaikat, gak cuma turun, wahai saudaraku, malaikat pun gak mau ketinggalan. Beliau juga ingin ikut andil kepada hamba-hambanya Allah yang sedang berzikir kepada Allah. Dengan cara apa? Beliau bentangkan sayapnya malaikat-malaikat. Supaya apa? Dia niat supaya sayapnya didudukin oleh hamba-hambanya Allah yang berzikir kepada Allah. Percaya apa enggak? Malaikatnya Allah tuh besar, wahai saudaraku. Kalau air laut seluruh dunia dikumpulkan, buat membasahi kepalanya malaikat, itu hanya menetes di atas kepalanya malaikat. Saking besarnya. Bahkan Rasulullah ketika melihat wujud aslinya malaikat Jibril panas dingin. Untungnya Rasulullah bukan orang Indonesia. Kalau Rasul orang Indonesia langsung minta kerok itu. Kerokin gua ngapa? Ngapa panas dingin badan saya ini? Masuk angin kayaknya. Malaikat tuh besar. Lalu ketika malaikat sudah membentangkan sayapnya, lalu beliau kembali kepada Allah, lalu ditanya sama Allah, dari mana kau wahai malaikat? Aku habis keliling ya Allah. Keliling kemana? Mencari majelis-majelis zikir, melihat hamba-hambamu yang sedang mengagung-agungkanmu, dan melihat hambamu yang selalu mengingat dan berzikir menyebut namamu. Lalu katanya Allah, apa yang kamu dapati dari sana? Banyak ya Allah. Mereka berkumpul ratusan orang, ribuan orang. Tidak ada yang bergeming sedikit pun dari tempat duduknya. Walau hujan datang, walau kau turunkan angin besar, walau kau turunkan cuaca yang panas, walau kau turunkan dengan cuaca yang engap seperti malam ini, mereka tidak bergeming walaupun tangannya nggak bisa diem. Kata lu doang apa yang gerak? Lanjut. Lalu katanya Allah, ketika malaikat itu sudah kembali kepada Allah, dan kita itu hajat kita itu dibawa sama malaikat, hadirin. Dibawa nih sama malaikat yang tadi membentangkan sayap. Dan kita bukan cuma dibantu sama malaikat, tapi kita dibantu sama yang namanya tiang ars.
Tiang arsy itu cagak putih tembus sampai ke langit ketujuh. Panjang itu cagak putih. Ketika ada hambanya Allah yang sedang berzikir, ini tiang arsy bergetar kencang dan sangat kuat. Lalu katanya Allah, "Hei malaikat, kenapa tiang arsy itu bergetar?" Suruh diam. "Baik ya Allah." Pergi malaikat ke tiang arsy. "Hei arsy, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyuruhmu diam, tidak boleh kau bergetar." "Tidak akan saya berhenti," katanya tiang arsy. Udah diam. Ngapain tangan saya ini? Nyampe mana lagi tadi? Minta dulu lah. Tiang arsy ini nggak mau berhenti. Lalu kembali malaikat, "Ya Allah, tiang arsy nggak mau berhenti ya Allah." Pegang, kumpulkan semua malaikat. Pegang itu tiang arsy. Dikumpulkan semua malaikat. Malaikat itu jumlahnya ribuan, Bu. Dan besar-besar, nggak ada yang kecil. Bahkan lebih gede dari Ustaz Ridho. Besar ini yang namanya malaikat, ribuan malaikat memegang tiang arsy itu kepental semuanya ribuan malaikat balik lagi ke gak kuat ya Allah saya memegang tiang arsy. Coba kau tanyakan kepada arsy apa yang dia inginkan supaya dia berhenti bergetar, katanya Allah. Baik, balik. "Hai arsy, aku ingin menanyakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang kau inginkan agar membuat dirimu diam dan tidak bergetar lagi?" "Aku bergetar karena ada hambanya Allah yang sedang berzikir kepada Allah. Aku tidak akan pernah berhenti bergetar sebelum Allah mengampuni dosa orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah. Dan aku tidak akan pernah berhenti bergetar kalau Allah belum memberikan kabul hajat kepada hambanya yang sedang berzikir kepada Allah." Balik malaikat ini. Balik lalu menyampaikan kepada Allah apa malaikat yang arsy inginkan. "Ya Allah, tiang arsy gak bakal berhenti sebelum engkau mengampuni dosa orang yang sedang berzikir kepadamu. Arsy gak bakal berhenti kalau engkau belum mengabulkan hajat orang yang sedang berzikir kepadamu." Lalu katanya Allah, "Hai malaikat, sampaikan kepada tiang arsy, aku Allah Tuhan kalian semua akan mengampuni dosa orang yang berzikir kepadaku dan aku akan mengabulkan hajat mereka semua yang berzikir kepadaku." Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak apa enggak? Ini namanya kebaikan. Kebaikan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya barokah. Dan barokah itu hamrun ilahiyun atau khairun ilahiyun. Semua adalah kuasa dari Allah. Hakikatnya semua pertolongan dari Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak hadir pada malam ini adalah kebaikan. Perkara kamu di rumah dikatain tetangga gara-gara ngikut zikir manakib, gak masalah. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Makanya ketika kau diberikan hidayah istiqomah ibadah kepada Allah, jaga, rawat dan peliharalah istiqomah yang sudah Allah hidayakan. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu untuk istiqomah seperti jamaah manasik. Betul? Kalau sudah istiqomah gak perlu takut, gak perlu khawatir. Apa katanya Allah? Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Katakanlah kepada orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Lalu dia istiqomah, madep, mantep, netep, nancap kepada Allah. Kalau sudah istiqomah katanya Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan Allah kirim malaikat-malaikatnya untuk orang-orang yang istiqomah. Amin. Allahumma. Amin. Tapi jangan ngarap itu malaikat datang bersayap. Kalau malaikat ujuk-ujuk datang ke rumah pakai sayap, situ yang ada pingsan. Ya. Apalagi kalau wujudnya ke Ustaz Ridho. Coba bayangin, badan gede gitu ada sayapnya, warnanya pink lagi kan. Apa
Apa yang Allah maksud Allah kirim malaikatnya kepada orang yang istiqomah? Ketika kamu dalam kesulitan, kamu dalam keburukan atau dalam penderitaan, ada saudaramu datang menolongmu, ada tetanggamu datang menolong kamu, ada orang yang tidak dikenal datang menolong kamu. Itu wujud bentuk malaikat yang Allah kirim. Cuma terkadang selama ini kita tidak sadar bahwasannya itu malaikat yang Allah kirim. Betul apa enggak? Makanya mulai sekarang ayo yakin dan percayalah, segala sesuatu yang tidak masuk di dalam akalmu ketika kamu dalam kesulitan, ada orang datang menolongmu, yakin dan percayalah itu malaikat yang Allah kirim. Allah kirim. Kalau sudah malaikat Allah kirim, apa katanya Allah? Alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gak perlu kamu takut, gak perlu kamu khawatir, gak perlu kamu bersedih. Kenapa? Karena Allah telah menyiapkan surga bagi orang-orang yang istiqomah kepada Allah. Dan Abah Yai pernah bilang, surga itu bukan cuma di akhirat. Ada surga dunia, juga ada surga akhirat. Surga dunia kita yang membuat. Coba kalau ibu-ibu, bapak-bapak berbaik sama tetangga, surga apa enggak? Kalau kita berbuat baik untuk sesama kita, itu surga apa bukan? Surga itu tempat kebaikan. Di dalam surga tuh nggak ada yang isinya keburukan, nggak ada. Makanya ketika kita punya berbaik sama tetangga, itu juga masuknya adalah surga dunia. Surga akhiratnya biar Allah yang ngurus, kamu nggak usah ikut campur. Wong saya aja yang begini nggak tahu masuk surga apa kagak. Kenapa? Karena surga itu hak asasinya Allah. Titel anak kiai nggak jamin masuk surga, Bu. Nggak jamin. Di surga nggak ada tulisan khusus anak kiai, nggak ada. Khusus tukang ceramah nggak ada. Malah kebanyakan ya katanya kan gitu.